पानी पोथी ताके पानी पोथी भोला रे ताके पानी पोथी पाटिलारो दाढ़ी काको लंबी जाई होती लंबी जाई होती भोला रे लंबी जाई होती यार मरे जाऊ लंबी रघुपति सेऊ रघुपति भोला रे सेऊ रघुपति आज्ञा भगवान दाढ़ी लंबी हाँ पातिला दाढ़ी वृद्ध शरीर आशा बाड़ी धरी कमंडल धारण कर शुद्ध सुवर्ण भलिया शरीर तांकर झटकुची जाई राजा सिंह द्वार पहुंची गली कहले जय अल्लाह राम सीताराम महुला झारे रे बरसिला पानी महुला झारे रे बरसिला पानी पीछे भाई बोले अरे मु जड़े फकीर की हाँ फकीर तू के मुई रजा घर बुहा कुकुर है हाँ रजा घर बुहा कुकुर है अच्छा ए कुकुर ये बाट छाड़ रे बाबू भीतर कुची कुकुर कहू का कुकुर कुकुरा बड़ा कुकुर मुई रजा घर कुकुर भाई काम करती हो ओहो माने तू द्वार रक्षक हां यस यस अच्छा बाबू राजा घरी अछंती हां तिबे आले तिबे मुई त नहीं ताले राजा को कहिबु जा नले मते टिके बाट छाड़ नहीं पा धोका इतने पर ढुंगतिबा बंद है अच्छा ताले राजा को कहिबु जा जने फकीर बाबा आसी छंती किछि भिक नबा पई चाहू छंती भिक देले से कल्याण करिवे बोली कहिबु जा कल्याण बोली कल्याण जा कल्याण हां कल्याण आशीर्वाद करिवे कल्याण करिवे बोली कहिबु अच्छा बाबा तू इने 5 मिनिट अपेक्षा करता मैं आधा घंटा छाड़ी करी आउ बाबा आ 25 मिनिट पड़ जी अपेक्षा करता ठीक अच्छे मैं चली पी मुई थकी गली मुते देना झरी रे रे महाराज ना दादा द्वारा सारी द्वारे आसी बा आई से तोरवार दोदा को दाना पानी खाई करी तुरबा तो मा खाना कोई ना कहला तोरवार दोदा है की आसी बोबा हो बोबा ओ भिक्षा खातिर आसी मते कहला जा राजा को कहबू किछि दान दक्षिणा देले राजा को कन्या न करबी बोला कल्याण कहितबे जा हमो ए ग्रह को से बाबा को नहीं आसी जा नहीं आइ जा राजा स्कानबू खंता कहता कन जान करे काम करले घरे मोरे दु बोबा बोबा लगन तो लैट्रिन खुली छे हो हां बाबा हां माय को तुमके अंता बाबा गुटे देखले मते बहुत भल है सते मुई गुटे कथाटा कहती जे भल लाग की कथा मते बहुत भल लागती बाबा हां हां तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा के शादी की बोले बाबा बाबा ओ बाबा बड़ी से मिला दे मैं उससे मिलूं मोर लैट्रिन काई खोलबो अरे एमती पैंट पहनी छु काई की इधर बजा दे छु यो आतेन होछे काई लगौनु काई लगौनु साइकिल दुकान कोन छे अच्छा ठीक अछि लोगे की आसी है जय राजंकर जय हो मंगल हो कल्याण हो बाबा मंगल हो मंगल हो दरबार इष्ट शांति भवंतु विद्या खातिर देखंतु महाराज मु अनेक आशा नहीं कि आपन को घर को किछि पाइबा उद्देश्य रे आसी हां जदी किछि देबे ठीक अछि नहीं जीबी ठीक अछि जा जीवो हाउ चंपावती सुशीला उठ मां रानी मन विद्या नहीं आसो ए बाबा को दियो ए दर कोन काम रानी नौकरी न का रानी मां बोली चलो चलो तांको दियो किछि नहीं कि बाबा ए मंगो बाबा क्यों चोर सुनो एटा बड़ोटा बाबा आउ केता छुट्टी तुमिला एथरो बिया है छंती दुईटा रानी दीटा खैरी खैरी जा हो हां मां भगवान तुम्हारो मंगल करंतु मां ओई सुलक्षणी एटा मां सुलक्षणी एटा अच्छा मुझे कुछ कहो हम
ସୁଲ କରି ତମର ଦେ ଦେବୁ କଣ ଦେବି ସୁଲ କରି ଦେବୁ ଲେ ମୁଁ ସୁଲ ଖଣି ଦଉଛି ନା ସୁଲକ୍ଷଣୀ ହୋଇଥାଅ ବୋଲି କହୁଛି ହଁ? ତାହେଲେ ମହାରାଜ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଦେଖ ସୁନା ଦେଇଛୁ ହଁ ସୁନା ଦେଲୁ ରୂପା ଦେଲୁ ହୀରା ଦେଲୁ ହଁ ନୀଲା ଦେଲୁ ମୋତି ଦେଲୁ ଏ କାହିଁ ଭକ୍ତି କହୁଛ ସବୁଟା ଦେଇଛୁ ମୋତି କବା ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ମୋତି ଦେଲୁ କହୁଛି ଦେଲ ଯେ ମୁଁ ତ ନେବି ହେଲେ ଏତେ ଗୁଡିଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଲ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବି ତମ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକ ନା ବାବା ବାବା ହଁ। ଜମା କରିବ ବାବା গটক নাকি আন্টাহিন মাল্লা দিন মগা বানুকা ମାନେ ପୁଅ ଝିଅ ରାଜାଙ୍କର ନାହିଁ রাহিন মনকে তো নিহেলা রোজাকে ତାହେଲେ କ୍ଷମା କରିବ ବାବା ଆମ ପୁଅ ନା ତାହେଲେ ମା ମୁଁ ତମ ହାତରୁ ଭିକ ନେବି ନାହିଁ ମା ନେବେନି ନା ବାବା ନା আচ্ছা বাবা ছুয়া পিলা দিনে যে তুই তো নিলো ହଁ এলে তুই ডমরিয়া ডুমরি যাই ହଁ ହଁ ଜାଣେ যে তো ডমরিয়া দে ମୋ ଛୁଆ ଛୁଇ ତ ନେବୁ ତମ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଅଢ଼େଇଟା କହିଥା ଅଢ଼େଇଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ହଇରେ ତୋର ଛୁଆ କଣ ଖଣ୍ଡିଆ ଛୁଆ ଅଛି ଅଛେ ହେ ଖଣ୍ଡିଆ ଅଢ଼େଇଟା ଅଛେ ବୋଲ ସାଙ୍ଗେ ଏବେ ଦୁଇଟା କ ତିନିଟା ତ ସେଟା ହେ ଅଢେଇଟା ଗୁଟେଟା ଏଡ଼କିଟା ହେଲାନ ଆଉ ଗୁଟେଟା ଏଡ଼କିଟା ଅଛେ ହଁ ଆଉ ତାର ମା ଆଘେ ଫେର ସେ ଡାଡା ଡୁମ ତେଲି ସମୟ ଆସିଛି ଅଧା ଛୁଆ ହେଇଗଲା ଅଧା ଛୁଆ ହେଇଛି ହଉ ହଉ ଠିକ ଠିକ ତମ ଘରକୁ ଗଲେ ଦେବୁ ଏବେ ରାଜା ଘରକୁ ଆସିଛି ହଁ ବାବା ପୁଅ ଯେତେ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଟିକେ ରାସ୍ତା ମତେ ଦିଅ ତ କାଇଁ ଡମରିଆ ଡୁମରି ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ଆପଣ ତାର ପ୍ରତିକାର କରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ପାଇବେ ଠିକ ଅଛି ବାବା ହେଁ। ଆଉ ଆଜି ଠାରୁ ଗଣି ଗଣି 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଧର୍ମଶାଳା ତିଆରି ନଗରର ପ୍ରାନ୍ତେ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ମୁଖୁ ଶୁଣିବ ପୁରାଣ ଅପ୍ରାଣ ଶୁଣିଲେ ନିଜେ ହୋଇବେ ନନ୍ଦନ ହଁ ମହାରାଜ ଆଜି ଠାରୁ ଗଣି ଗଣି 7 ଦିନ ଭିତରେ ତମ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମଶାଳା ଘର ତିଆରି କରାଇବ ଶୁଣୁ ତ ମହାରାଜ ଧର୍ମଶାଳା ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ହରିବଂଶ ଶୁଣିବ ନୃସିଂହ ପୁରାଣ ଇତ୍ୟାଦି ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଶୁଣିଲେ ତମ କୂଳରେ ନିଶ୍ଚୟ ପୁଅ ହବ ହବ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ପୁରାଣ ଶୁଣୁଥିବ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାରୀ ମୁହଁ ଦେଖିବ ନାହିଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମହାରାଜ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଥିବୁ ତିନିଟା ଜିନିଷ ମନେ ଅଛି ନାରୀ ଛୁରୀ ଆଉ ମୁଢି ତ ଏସବୁ ମନା ଠିକ ଅଛି ହେଲା ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଶୁଣିବ ଆଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚୟ ତମ ପୁଅ ହବ ଠିକ ଅଛି ଏଇ କଥା କହି ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ତର ଧ୍ୟାନ ହେଇକି ଚାଲିଗଲେ ଆଜି ରାଜା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ କାରିଗର ମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡି 7 ଦିନ ଭିତରେ ଧର୍ମଶାଳା ତିଆରି କଲେ ବୋଲେ ଆଚ୍ଛା ଚାରି କ୍ରୋଶ ଦୀର୍ଘ